نمبر 36 میں جاب انکوائری لیٹر ہے. انٹرویو کو ڈسکس کریں گے کہ جاب انکوائری لیٹر کیا ہے اور انٹرویو کیا ہے. کہتے ہیں سم آرگنائزیشن ریکوائر یو فل آؤٹ اینڈ سبمٹ این اپلیکیشن فرام بفور کنسیڈرنگ یو فار اے پوزیشن, کہ اپنی پوزیشن کو کنسیڈر کرنے کے لیے آپ جاب لکھتے ہیں, کہ مطلب اس پوزیشن پہ آپ کام کر رہے ہیں یا کرنا چاہ رہے ہیں. It is a standardized data sheet that simplify comparison of application qualification. To request such a form, send a job inquiry letter. You can also go to the organization and pick up the form. مطلب یہ انکوائری لیٹر یا جاب انکوائری لیٹر آرگنائزیشن کی طرف سے ہوتا ہے کہ وہ آپ کو دیتے ہیں کہ آپ نے یہ چیزیں لکھنی ہیں اور یہ چیزیں ہونی چاہیے اور یہ چیزیں مینشن کرنی ہیں جب آپ جاب کریں گے یا ورک کریں گے, تو آپ انکوائری اس کے ریلیٹڈ دیتے ہیں. Organization use this form for information about your qualification, so try to be accurate when filling it out. جب آپ اس کو فل کرتے ہیں تو اس میں اپنی پوری کوالیفیکیشن لکھتے ہیں اکارڈنگ ٹو ہز ایکسپیرینس, اور وہ تمام چیزیں مینشن کرتے ہیں جو آپ کی پرسنلی ہوتی ہیں. You care in filling out application from suggests to employer that you will be thorough and careful in your work. وہ اس میں یہ چیزیں لکھتے ہیں کہ آپ جب کام کریں گے تو ڈیفینیٹلی ذمہ داری سے کریں گے, اور جو کام کمپنی آپ کو دے گی آپ اس میں کوتاہی نہیں برتیں گے. When writing a job inquiry letter, plan for a direct request, main idea, necessary detail and specific requests. Application follows up. Even you have received a letter acknowledging your application and saying that it will be kept on file, don't hesitate to send a follow-up letter 3 months later to show that you are still interested. Look at the following. 3 months have elapsed since I applied to you for an accountant position, but I want to let you know that I am still very interested in growing your company. مطلب اس میں یہ چیز آپ مینشن کرتے ہیں کہ جب آپ اس میں انٹر ہو جاتے ہیں ادارے میں کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ لیٹر لکھتے ہیں, فالو اپ کرتے ہیں کہ آپ انٹرسٹڈ ہیں, اس میں کام کر رہے ہیں, تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور آپ کیری آن رکھنا چاہتے ہیں. انڈرسٹینڈنگ دا انٹرویو پروسیس, انٹرویو پروسیس کو کیسے سمجھتے ہیں بگ کمپنیز میں, اسمال کمپنیز میں, یہ تمام چیزوں کو مائنڈ میں رکھنا ہے. ڈیول پرپز, دوہرا مقصد کیا ہے اس میں. دا ٹیپیکل سیکوینس آف انٹرویوز, جو انٹرویو ہوتا ہے اس کا سیکوینس کیا ہونا چاہیے یا کیا ہوتا ہے. ان اے ٹیپیکل جاب سرچ یو کین ایکسپیکٹ ٹو ہیو مینی انٹرویو بفور یو ایکسپٹ a job offer. A candidate undergoes in a rigorous interview process. Most organizations interview an applicant several times before extending a job offer. These are the stages that normally take place in the interview process. مطلب جب بھی ڈیفینیٹلی جب آپ کہیں جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو جب آپ کی سی وی جمع ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ کو انٹرویو کے لیے بلاتے ہیں, اور انٹرویو کا پروسیس ہوتا ہے جس میں ڈفرینٹ لوگ ہوتے ہیں جو بیٹھے ہوتے ہیں, کمپنی کے نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں, وہ بیٹھ کے آپ سے انٹرویو لیتے ہیں, کمیٹی بنائی ہوتی ہے. اس کے بعد جب انٹرویو ہو جاتا ہے تو آپ کی وہ ساری ریزیوم کو دیکھتے ہیں, اس میں اپلیکیشن دیکھتے ہیں اور بایو ڈیٹا دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں اور کون کون سی چیزیں کمپنی کو چاہیے, ان چیزوں کو مینشن کیا جاتا ہے. اس کے بعد آپ کو جاب آفر کرتے ہیں. یہ ایک پروسیس ہوتا ہے. یہ نہ صرف گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں ہوتا ہے بلکہ پرائیویٹ ڈپارٹمنٹس میں تو زیادہ ہوتا ہے انٹرویوز کے بعد آپ کو جاب دی جاتی ہے. اسٹرکچر انٹرویو کیا ہے. اسٹرکچر انٹرویو جرنی یوز ان اسکریننگ اسٹیجز. اسٹرکچر انٹرویو از اے کنٹرول بائی انٹرویو ٹو گیدر فیکٹس. آپ جو فیکٹس کو اکٹھا کرنے کے لیے یہ انٹرویو کرتے ہیں. ہیئر دا امپلائر کنٹرول دا انٹرویو بائی آسکنگ اے سیریز آف پریپیئرڈ کوسچن ان اے سیٹ آرڈر. مطلب ایک سیٹ آرڈر کے تحت ان سے کوسچنز کیے جاتے ہیں. ورکنگ فرام اے چیک لسٹ, دا انٹرویو آسک کینڈیڈیٹ ایچ کوسچن اسٹیئنگ ود این allotted time period. All answers are noted, although useful in gathering facts. The structured interviews journey regarded as a poor measure of an applicant personal qualities. Some companies use structured interview to create uniformity in their hiring process. مطلب یہ انٹرویو ڈیفینیٹلی
डिफरेंट टाइप्स के होते हैं स्ट्रक्चर के लिहाज से। और उसके बाद ओपन एंडेड क्या है? ओपन एंडिंग इंटरव्यू लेस फॉर्मल एंड स्ट्रक्चर्स, मतलब इसमें ओपन एंडेड खुले सवालात किए जाते हैं, कोई फॉर्मल वे में नहीं किए जाते। इन एन ओपन एंडेड इंटरव्यू रिक्रूटर encourage the candidate to speak freely. The interviewer poses broad open-ended question encourage the applicant to talk freely. इसमें ये है कि जो इंटरव्यू कर रहे होते हैं और जो इंटरव्यू दे रहे होते हैं उनसे कहा जाता है कि इंटरव्यू देने वाले से कि आप ओपन एंडली क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उनके जवाब दे सकते हैं, मतलब फ्रीली जवाब जिसे हम कहते हैं कि और इंटरव्यू करने वाले को भी इख्तियार दिए जाते हैं कि वो इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है जो उसके माइंड में आए, उसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कंपनी की तरफ से कि आपने जस्ट यही क्वेश्चंस करने हैं। ग्रुप इंटरव्यू क्या है? ग्रुप मतलब बहुत सारे ग्रुप में जो इंटरव्यू किया जाता है उसको ग्रुप इंटरव्यू कहते हैं। स्ट्रेस इंटरव्यू perhaps the most unnerving types of interview are the stress interview. Stress interview help recruiter see how you handle yourself under pressures. मतलब इसमें यह है कि जब इंटरव्यू बहुत बड़ी जॉब का है और इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि आपको जवाब देना ना है, तो तब स्ट्रेस सिचुएशन होती है, प्रेशर सिचुएशन होती है, तो आपको इस सूरत हाल में भी हैंडल करना आना चाहिए और स्ट्रेस इंटरव्यूज़ के बारे में भी कम्प्लीटली नॉलेज होना चाहिए। वीडियोज इंटरव्यूज़, वीडियो के थ्रू भी इंटरव्यूज़ किए जाते हैं। वीडियो इंटरव्यू रिक्वायर सम स्पेशल प्रिपरेशन एज एम्प्लॉयर ट्राई टू कट ट्रैवल कॉस्ट टू वीडियो इंटरव्यूज़ बिकमिंग मोर पॉपुलर। कंपनीज यूज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम टू स्क्रीन मिडल मैनेजमेंट कैंडिडेट्स। मतलब इसमें वीडियो इंटरव्यू किए जाते हैं जिस तरह आप किसी दूसरे कंट्री से बिलोंग करते हैं या आप फार अवे हैं फ्रॉम योर कंट्री और सिटी, देन क्या होता है कि वो वीडियो इंटरव्यूज़ कर लेते हैं। मतलब वीडियो आप मोबाइल पे या लैपटॉप पे आपको वो लिंक वगैरह शेयर करते हैं, तो आप उस सूरत हाल में वीडियो इंटरव्यूज़। कॉन्फ्रेंसेस भी वीडियोज़ होती हैं कि जब बहुत सारे लोग डिफरेंट कंट्री से हैं, एक कंपनी चल रही है, उसके जो नुमाइंदे हैं वो एक कंट्री से नहीं है, तो फिर वो वीडियो इंटरव्यूज़ भी करते हैं। सिचुएशनल इंटरव्यूज़, इन सिचुएशनल इंटरव्यू कैन मस्ट हाउ द वुड हैंडल अ स्पेसिफिक सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस। मतलब एक सिचुएशन अगर आ जाए डिफ़िकल्ट किस्म की, तो जो जॉब जिनको दी जा रही है उनसे ये पूछा जाता है कि आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे और आपका वे ऑफ हैंडलिंग क्या होगा। मतलब सिचुएशनल इंटरव्यूज़ भी होते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज़ हैं। व्हाट एम्प्लॉय लुक फॉर उसकी लुक कैसे होनी चाहिए। हैविंग द राइट पर्सनैलिटी फॉर द जॉब इज इम्पोर्टेंट टू द वर्क प्लेस। अ सेंस ऑफ ह्यूमर टॉप द लिस्ट बिकॉज दे बिलीव दैट पीपल हु डू नॉट टेक देमसेल्फ टू सीरियसली आर बेटर एबल टू कोप विद द स्ट्रेस। Employer look for the people who are self-motivated, enthusiastic, not afraid to make decisions, willing to take risks, intelligent, good communicators, and considerate of others. इसमें वो तमाम चीज़ें डिस्कस होती हैं कि एक एम्प्लॉय के माइंड में आप क्या चीज़ें देखते हैं कि आज के दौर में आपको डेफिनेटली आइडिया है कि एक तो पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा काउंट किया जाता है, उसके बाद उसमें बहुत सारी चीज़ों को काउंट किया जाता है। इंटेलिजेंट हो, डिसीजन मेकिंग हो और अफ्रेड ना हो, काम से डरे ना, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जॉब के लिए। व्हाट्स योर EQ? थिंक क्लियरली एंड स्टे फोकस ऑन द टास्क एंड व्हाइल अंडर प्रेशर। एडमिट योर मिस्टेक्स। मतलब ये सारी क्राइटेरिया या जो कंडीशंस होती हैं वो जॉब में ज़रूरी होती हैं कि आपने अपना है काम करना है, अपने काम से काम रखना है। अगर कोई गलती हो जाए तो उसको एक्सेप्ट करना है, एडमिट करना है और नेक्स्ट टाइम उससे अवॉइड करना है। कंपेटेबिलिटी, इंटरव्यू ट्राई टू डिसाइड वेदर अ कैंडिडेट विल बी कंपेटेबल with the other people in the organization. Compatibility with the organizations is judged on the basis of personal background, attitude and style. मतलब उसमें ability है कि वो सिचुएशन को हैंडल कर सकता है और बाकी लोगों के साथ उसका इंटरेक्शन या लोगों के साथ मेल जोल या रहन सहन किस तरह है या होगा।
تو یہ ساری چیزیں بھی انٹرویو میں پوچھی جاتی ہیں. سم انٹرویورز بلیو دیٹ پرسنل بیک گراؤنڈ از این انڈیکیشن آف ہاؤ ویل دا کینڈیڈیٹ فیل ود فٹ ان اٹ. سو دے مائٹ آسک یو what your interest, hobbies, awareness of the world events and so forth. You can expand your potential along these lines by reading widely. مطلب آپ میں یہ ساری ابیلٹی ہونی چاہیے کہ سچویشن اگر ڈیفیکلٹ ہے تو اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے اور آپ کو میں ہینڈل کرنے کا طریقہ کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہے. کمپیٹنٹ ہونا چاہیے. تو ایک بندہ جب انٹرویو کر رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے ساری چیزیں بہت ضروری ہیں. ان چیزوں کو مائنڈ میں رکھنا بہت ضروری ہے جب آپ کسی بھی جاب میں جائیں, کیونکہ جاب میں تمام چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. جو ہماری اسٹڈی لائف ہوتی ہے اور ہماری جو پریکٹیکل لائف ہوتی ہے یا جاب لائف ہوتی ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتی ہے, اور دونوں کو ہم سیم کنسیڈر نہیں کر سکتے, اور ضروری ہے کہ دونوں کو اپنے پوائنٹ آف ویو سے لے کے چلیں.